Assalamu alaikum badin lammoy lalu anin melkan jibe ngalo konton koreke Bis FM radio do tansay say anin tombululu bi kibaro le murutale nan koreke alnal badin malum pakaba suso anin Fatmata Fati melye mutako masingoto bi waleketa ibu mboti anin mams mbadi ngolu kibaro to bi albe mem moyla alba moyla sojere koto do wale kulu jaba kese woto men keda nung November karo kana tilitan ning killing 1994 mol min faje alba moyla kibarol to bi farang ko sojarolu ko nyimenkera ministalti be la soto fewolu lankena male ya fole bari fatu da minister fulala nyaado do mandi bo kibaro fanan sindilal male alba moyla kibarol to banko nyaaton ko president baro fanan mabeta mo fula kutol to mele alon ko ye kalindi ke bula judicial commission kono nyaado do mandi bo kibaro fanan sindilal male alba moyla kibarol to bi fanan Sidi Njai ako ni president baro ya tombon kado ko diala akaba talal nyaado do mandal bo kibaro fanan sorola Fatmata Fati fanan be jiber kala kibaro langa mem bondal e banko e bantala wada bari wol nyin kibaro anen kibaro to malu bi albole sorola be kibaro to alsela moy demanding ngadu wale kibaro ko non Assalamu alaikum badin lammoy lalu ngalo konton koreke Bis FM radio do tansay say anin tombululu kuma kanwolu be kabonam pipeline sate wala kono wokola ngana duwale kibarol kono silanka fanundalie be jiber kila kibaro folo menna wo kibaro be dending menna wala keta kuma kanwolu memboda sojer kotodo bulu Gambia banko kanjang ika fay Abdoulaye J Dabo atemunung Lance Corporal leti Gambia Armed Forces a tele diamuta kuolle melkira nung ada karata nyameng sayala wolung kole wolung dibiringoni wolung kole ngono menkela no bakaro kana tilitan ninkili 1994 Standard newspaper daele ba kibaro tarraje kibaro liaji tan dije ko nyin tembeng wato AFPRC junta melon ko ya jamme wala nyaaton kaya wole nyene sabatindi ko kudeta me menta ba mamoyti leba ko ma ye tokiya wala ado man satalla dema fa baluta andung ye tumi ko itellebo kudeta ko ma memmanke to nyaati ado nyajibe wotumo FPRC juntani itel mel yalon ke man tarife ya muta ko wolle seni kumu wolle to koli wolle ze koli alandi no tel kan avediamo kannung ka chata ni Standard newspaper men so dañu lokun kono tujereng abe sabatiri nameng dabo menkera pakaliba jara dingoti a nyin foko aka hakilo ba ku November karo kona tilitan nin killing akate ya kilile nung adu ya sas me asas wala keta doti ka fo menna ko elef jamme pour ay kolta kumakawol membe fola meeting foloto ato military junta nyi nambiton odo pour kumakawol mem fodaje ayota ado wo beoto nje e kacha kanu menna wala keta simfa nyalti anen tamandri nyalo nyanta men kala sanji saba wucho kono dabo nyim foko ko nyinyi tande je ko mitum fola nyin kono men kala no fajara barracks akama kumfa kude ba iman kambe wo miton doje ade dabo yafo elef jamme Abdoulaye Ba Basiru Baro anen tomalu wol akoyol kilile nun pour yemabe mitindo fawdo mitindo men kerano wolun killing talon kononto suto o kerano mintole ako yundum barracks atendenda fanan kanyum fako ako kabri fudata je barracks odo je ako melbe juntanyun kono adin kantarlalu idarita kamuneke ka fayro le ka kido malala ayun kuma kan fo ako kabri nyin kera ako kabri nyin kera kol sangartal de elef jamme ako nata foye ko pour yedum mutole ye bori elef jamme yole foye ako bari akate a faye ko akate ta dulato de kate adata dulato akatum akate man tanake
amman kuke memba sabula fata be borla wala sawa kate man tadula ro elef jamme ako tennem elef jamme dari rafan ke bori ni kumu singodia kaminto walin ako airport aw jele walin inata eles jamme famo bandi tenne jumalla bandi ako junta loyali solo wala melyalon ko be jamme koma wala bandi bari man satalla di maro kanga nata kana tenne adinin juma men kera sa jakalti anin sajen sori jadama dabo nyi kuma kan fo ate men kera dabo te tententa kanyum foko ako men kera nyi sojar koto nyinti ako itelde meli alon kay mambori ako inati muta tenne inati arresle ke dundi nate muta arrest fang moto dole kono atene juma menkera Basiru Daboti lieutenant Abdoulaye Ba anen dot fal kata to malu yetelle muta ala kuma kan da menkera Daboti ako ye tumi ko ite lafta kudeta le kala ko tumi walla ado wo tumo e melle kan aka manke toñati aynin kuma kan fo ako e samba min tole ako e samba mile 2 andu wore bonde je samba fajara barracks ako fajara je yo kule kela woto de ako fajara ye kule kela je ako e mune kela fajara ako fajara ye wuranne foy seniata ayolo fode ako ye wuranne foy seniata jumal nyala ye wuran jumal le nyala am sojarol me alon ko kirol be bul ye wuran wolle nyala ke tam ke londi wol nyaati wala aka hakilo ba ku ako vice chairman o sara sabali aka hakilo ba ku vice chairman o sara sabali me alon ko fang aka telebe komano di kan aka telebe komano nyin di kan kabring ako kelim fula saba bira ko kilim fula sabadrong ako sojarol datta ka kidi keso malekan ako tennamu sojarol datta ke sarse kidi keso la dabo nyum kuma kawli jitandi ikanya jo fambe nya ko be fari nya jola atendenda kanyum foko ako e jumale faje biri kidi keso sarse kan ako e lieutenant Abdoulaye Bale faje anin do malu to malu yolle falu la kilodo akate mantale bentay drong abaluta kabriya kirike solu sarse kan atanin juma menkera private mafuji sonkoti dot fal anin lieutenant Basiru Baro katu biri kirike so malekan drong akoy tel bele fam fayduma gabriye fam fayduma ya mera itel fatale bari kabriya lon koy manfa akoy tan nominati ares ke muta dabo tententa kajim foko ako lunga somo akoy tel lunga somo tel mo sabay tel kono ako e samba minto wala mu yundum barracks ti ako biri futata yundum barracks même no foma junta membati même no melbe no junta do sojarol kono ako e simfanyal leta ako le simfanyal leta de ako le simfanyal leta me alon kate abe ko abe simfanyal leta la fam pour ka munke wala mu ka grenade fay itel lattu be troko men kono grenade fana mu bomo doleti bomo non lam nia fay damen na fetenta ka tinyare bale wulu bari wo simfal leta no wo simfanyal leta fam pour ko ke barana ta hakilo fale ni kumu ay mengan ya pour ka kanata bayle akama lo muna sabu bari montoro dantan kono kola akodo sojer do me alon ko akata to fola katung ala kanto ka karato fola katung hani bi abe military kono wala ma sojer kunna kono le wala dun ta troko kono dun tefe korto ko trogo kono ay nyinen karo ke fo hani bi telbe ni wala le bang wala nyinen karo fay kan andong tennom da ko tennomu tennom ate ye bundirike nyinna men kala Basiru Baroti anim fal anon ina nata munke wolomu anata la tojlay tolu ke tojlay to ke nyala ada nyata nyum kuma kangol tilina ko tilito kuma kangol sikaka tilingala wakola nata bulaje dabo nyim fo ate dabo memnu sojarota man danjere atendenda kanyum fako ako kabiring ya kabiring abotaje ako kabiring abotaje fang aka nyim moy juma menkera sana sabaliti abe nyinin ka kan mo jolle tuta mo jolle be yola melbe troko kono ako anata nyim fay ko mo sabale tuta je woyo fa ka mo sabale tuta je ado lodu lado ako sana sabale nata nyin kanin pour ye munke pour ye la façon kabro sing kartung itel ibe sare lale ibe tarli niolale ibe sare la wala nyama bari aka balantale andung nyum fay ko pour aya fa wakola fanan
fango ya bade na tare alafta fala ay nyine faye dabo tentete kanyum foko ako dantanwolu sojar tomalto mel kanata nun ako ina tol mutale fang iya sojarol mel kanata nun ako dolu mutale iya wolum so manda ako hanibi aka hakilo ba ku fang aka hakilo ba ku melbe ko tala kadet MSJ Silla kara sajen Basiru Kamara nyollu alin tomalu ako nyil dabe dol konole mel yalon ko ako ye wolle ares wokola inade samba minto ako birkama sutin rage ye samba jele andu mbiri ye samba je ako ye fa wokola ye bade dabo nyun ko wakal nyitandi memunu sojarota ka haklo ba ku birin kol keta ako mel yalon ko fa wolle nyimul faten itelle nata birkama biri nata je famele nyim bara jaw ke biri nata je ye melke kolle misal ni ku itel kontantele ilaw baro la me yalon ko yol ke boku be jelela ni ku yo kontante wo fe ya ku ke nyolu faten nyamen ako tewo tembodo ako tembota duntala bak aka duntala bak le fang ni kumu fafuta kulodo tarata men mira kanun wala musilang iben telefala aka be nyina mira kanun ako tennomu ina ta bonde je ka samba mile to atenin tarawale anin tomalu bari ina ta bula karitan ni sai kola ina ta bula adu ma kitindi fang anyum akala sabiso ina ta kuntu tenne ka terminate andung nyunomu tenne nyunomu kuti me alon ko man satalla ya kananda la tenne anyum kuma kamal fata men kerano sojaroti ikala kuba kamal soron tenne standard yafo mbado wol nimbota wodo fanansa embe tentennale ka jiberke kibaro dola wa kibaro abe dending menna wole keta kuma kawalti membota membota alfabulu meyalon ko atelemu director of press and publication office of the president kibar kuma kawal menka office of the president kafuta kibar bunna la akatamba tele bulde kafuta na bota je kibar bundal to wo kafuta jama mollema e kata mo multimeyalon ko tele ko atanye menketa ami bojan sisogodi atele anyitandi ko nyin tembeng ministalu be ila soto fegolu ya lan ni kumu ya lan kene mala ka ko indi fatura minister fulala bari wonya e kama nyi minister fulol to fode ame bojan siso ko kama to fo birabe de am ko non kunun bel lu nyawto en kibar tala men sur pour que kibar tala susunde won sa kundala do ko lo tanyala folo e men ko non fang fajara president be sa do ko la damen kibaro li anyitande je fanan ko membe den ding Gambia de jamal la mele alon ko yebondi libya banko kanke nadi Gambia banko kanjang ada director of press diamuta ko lale akoman sa kunda nyen tembeng ye do ko fango datile pour kaje ko nyi murulal mele alon ko botal libya banko kan en se dirise dulal mutano dame nyi banko kan akoman sa kunda be muna fankan kodo lela membota tubab dula nyen den kafo bulu e tole dig dundila silan pour ka Gambia dungolu sembuntu ya mel murutanang banko kan kedema meche karangola anen ku jamal me alon ko se do ko mutano walla ay misalo ta fan senola karola o kola fanan adiamu da fanan ku do la me alon ko wala be dending laysinol diñala do ku bundal me alon ko man sa talla e banko nema tuluma feol men na pour ka kolu ye shinka kolu jibe Miss Bojan Sisoko ay nyum fako ako man sa kunda man laysindi company la de folo ana wala konkilin nala pour ye banko la tuluma feol jibe ay nyi tande je ko nyim man sa kunda kuto i mang laysindi mo bro ku bundala folo de pour tuluma feol ka kis ka jibe folo nyam banko gang ay nyi tande je ko laysunol mem di ta tentembeng wala ke welbe FRA le bulu anen erin block A2 anen A5 lum kola fanan ako karodolu melbe je wala kera A1 A3 kata fo A4 kata ane A6 nyildum ako e bundal be le dina folo pour kalational di do ku bundal melbe nyum duldulalu ki jibe la ka kis ka manema fengol jibe tuluma fengol jibe banko kan ay nyum kuma kawon le fo kibar talale wa kola fanan ate men keta Miss Bojan Sisoko di anata nyin la faje ko ako banko nyaton ko abe lonnalu kacanyo ya kanne anil melialon ko wane yata ila londo bundato yurwa do ko la karola anin banko la nyaado ta kolto ayun kuma kamlo fo wa kola anata nyin fanal la faje ko banko president a kontantale de a kontanta munela china banko
ye Gambia da handi nyamen kabruka julo jo e bankola julo membe channel chayne Gambia da handi wala puri kano jo wala kala fenti me alon ko banko nyaton ko president Adama Barrow aka kontan baba taw ko wala le wakola anata nyum fana nyitandi ko president Barrow abeta Saudi Arabia le kata hijjola je anyun kuma kanol sabatinde Bade wala hanibi nimboda wato nga tenten ka jiberke kibaro dola wa kibaro abedending menna wala keta wala fanan keta kuma kanwal fana me alonko abota principal banking officer le bulu principal banking officer minto Central Bank of the Gambia ika fay Karamo Jawara a tele diamu tokkudun kanyum fo commission of inquiry wala commission ti me alonko former president Yaya Jammeh ala sura fengolo ibolle jibe kan anin ala financial dealolo wala mu ala safaro business solo kodo du nyaalu na kenyaalo ay mendu galante anin bank bundal tema ibol kolle nganen kono tama kanka kolo kis a tele nyitandi juma atanye menkira principal banking officer the Central Bank ika fay Karamo Jawara ko ako kuba kango ni yamaro bodanan wala nin ko bota ya jamme bulu wala ni ya jamme yamaro di menna pour ayeke ako nyinin karbu ka fo fangoto ni ko mo fango ko nyinin ka ayun kuma kawal nyitandi ka fo ko mune asabu ya jamme ko nyin korebo jang wala ka fo mune asabu ako nyin kore dun jang nyinin karbu ka ni ya jama ko men mo baka nyinen kare kede ata nyen men keda Karamo Jawarati wala nyen kuma kawal fo kunon commission nye Jawara tententa araba Jawara tententa kanyum foko membe dending Kanija mineral mining account wala membe la membe bank bundanyen Jawara nyum foko ako November karo kona tilitan sayo 2014 sankona ako amanto koro mendara kanyang $6 million fula dalasi wuli keme fula tankonontonin say dalasi keme skaba tankonontonin fula anen talluru wakola fanan ako $1 million killing dalasi wuli keme killing tan wala ni say dalasi keme lulu anen morning say wakola fanan ako dalasi wuli keme wala tan sabani woro anen dalasi keme killing tallul nin killing anen budu tallul nin budu tan say ni lulu ako ni lom felti me alon ko ye bondi atewo bank bunda to ye bondi yamaro kan membota office of the president bulu ya jamel office bulu anyim fako mem fanantata kanyang $7 million dalasi wuli keme woro yole fanan bondi account to ate account to lokun killing kola me alon ko ya jo jumala tike motos andung men dala kanyam fanan $6 million killing dalasi wuli keme kononto anim monni woro dalasi keme lulu tannan say anim budu tan sabani woro wala fanan jota nun kake chuto fiti jumaye memuno Nusrat high school la student o dodi e ka fayde basin job wakranun December karol kono ateli fulanjang 2014 saw konon wakola fanan atendenta kanyum foko a komentara kanyan dalasi wuli keme ani muang dalasi keme fula anen tan woro wala lulu yole fanan bondi kake joro do fananti me alon ko fanan nyin chuto fi kilinam ye menke jumae Miss Job ay nyim fa fanan mentara kanyan dalasi wuli monni nani dalasi keme anen tan yole fanan bondi ko wala fanan bondi tanung andong ajoda pour kake munti e atiketo pour doye menketa Hadijatu Haidarati wakelanung December karol kona tilina no 2014 so kodo wakola manda wotode ako mentara kanyang dalasi wuli tan sayni worowla dalasi wuli tan sayni worowla dalasi keme woro tan sayni fula anem butudu lulu nyon wala fanan fintita ka jo pour jumae alaji dabo pour ay ko fanana karamu jotile wo fanan keta deed kilewol to Mr. Jawara tententa kanyum fala seeda kuma kawol to ko fanan nyi menketa atiliko karola tiliko non todi wo kare kilewon to men dara kanyang dalasi wuli keme nani
tan warawla nin kononto keme sayi tan nanin fula anin budu tan warawla anin tan warawla nyong yole fanan bondi anon ka ke jori chuto fidi jumae Sadio Bajo Sadio Baji anin ko menketa nun nyego kare atilimon nun konondo fana mentara kanyang dala si wuli keme saba dala stalul ni warawla dala si keme konondo ta warawla wala fanan fintita nun kabonan ka kanija accountoro même fanan jota pour muye chuto fi pour juma Haruna Seydi wakola tentanda ko wolo jaba kese wodo commission nyala akonyin jorolu me ake ken pemenol aketa juma le wala keta Abdoulaye Badjiti Ibrahima Diatta Beni Chipman Aboubacar Dabo Hadijatu Haidara Ahmed Bite anen tenen Camara pour chuto filie ane ticketolu ani aya tiketolu ay ñun kuma kawlu sabatindi wala mutkulu tila tiketori ay ñun boko men dara kanyam fanan dala siwuli keme fula tan konon toni lulu kebe woro ani mo ñong yole fanan bondi andung men fanan jota ñiya wala keda miss kadosti bari ñun jorolo keta dalilol men kan wal mandantede adala nyum fanal la faje ko December karo kon atelijuma atelitan sabo ako December karo kon atelitan sabo ako December karo kon atelitan sabo 2015 mentara kanyen dala si wuli kemelulu anim mo nyong wala fanam findita jubeta jumaya XL Construction Company peta wala ya supporting document wala mu fasare kaitodi membe den len kaneja mineral mining account wala ak wol ñen seeda kaytol be iko naate muna fangala la kake seeda jaarol be okay wala kera council ben sorati anon commission fanan kambenta ko la kabiri ñin ka fo ñin kanija account ñin fo man sakundala account lambang Mr. Jawaro Jabiroke akala miroro fi bari ñing bank account ñin iko tamandi iko kere tamandi le ni kumu iko tamandi special wella ay ñing kuma kawlo fo standard tententa kallonde ko commission ñin e be tentene la do kola tenen long ni sembra kuma kawle me alon ko standard newspaper ya sabatindi bani wolo hanibi kala kilo bulandiko albe lamoy kan bi kibaro lela men kabonali bis FM radio to tan saynin say anen tombululu akata raji bunti men felali pipeline sate kono alnal badi malam pakaba suso anen Fatmata Fati nemboda wodo badi wolo silang mbe men kela mbe tenten nale ka jibere ke kibaro dola o kibaro don abe dende menna wole keta Sidi Ndiaye a teleketa moti me alon ko a diamuta Daily Observer ate Sidi Ndiaye ay mune fo Sidi Ndiaye ko na tari baro ay do ko diyala akaba talalde Sidi Ndiaye ñin kuma kawol ñitandi Sidi Ndiaye ika teleketa nene keta ministre de ñimbanko kan bara tele ministre ya man sima ya tilita yole sodos ministre ya la kake banko la ministre même marta gambening même marta fan kibarol nin chokki ñolola ya jamelo yo palaso diala non ade Sidi Ndiaye ko akona tere president baro ya tombon kado ko diala akate ba talalde Sidi Ndiaye la kuma kawol to ako baro wala mo Gambia la presidenti Sidi Ndiaye ako baro wala mo Gambia la presidenti wa kola fanan ako Gambianolu anyantolu ako Gambianolu fanan tel fanan ni kumu nyantole fanan be tel kan pour ya mutafe banku do kur anim banko la nyaado tado Mr. Ndiaye nyen kuba kawol fo muntumale e ka fo arami salung bira kaccia sulan Daily Observer Omar Wali wala ya nyinen ka ada Sidi Ndiaye ba Sidi Ndiaye kole ko ni baro do ko diala ba talale bari nyinen karla nyinen kade akaye fo akaye fo ne nyindo ko ta ni baro do ko dila yata fo nyimenketa president korodi ya jamme fara kamfale kambang ila boss ay menyitandi wala munyinte ko
aka mo mira ko yabe kam fala kande ka mo mira ko yabe kam fala kan Sidi Njie nyum foko ka mo mira de anyin la faje ko former president ya jamme ako ya jamme kabri ba ka cha nyoya kan ako jamme de banko la na fa wala tambindi de wakola jamme fanan duata banko moliye wakola fanan banko molu sas pour ya muta president Barrow ning president Barrow fe ka Gambian kol fanan kili pour nyina politico wali oni politico fatam fansola ya muta president Barrow fe banko setano nyar asa yirwano atany menketa Sidi Njie ti atententa fanan kanyum foko adamen kera Sidi Njie ti akate mu banku dingoleti woto tonya ni nyimmen kera president Barrow aydo ko diala akate ba mutala president Barrow fele ba president Barrow atele banko nyaton kaya woto ate fadamu banku dingoleti woto jikita ko banko la constitutional wala shembodi banko nyaton kola pour banku ding asa tombong kapala so diala akana jibe we political party o mento akana jibe wo mudino me dina mento akana jibe wobe ni kumu musimenti bara la Gambia diya jibe woto ni president Barrow do ko diala ala banku diya kan Sidi Njie ko abe parele kawdo ko fanan ka nyama Sidi Njie fanan tententa kanyi tande je ko ako APRC anyem foko ko APRC wala parti Toma anin Gambianolu wolbe nyanta munekela ako APRC a parti Tomalu anin Gambia dingolu wolbe nyanta munekela nyanta ngane senior ngone ngane kendo la sura president Barrow anala mansa kunda ako katung ni president Barrow ya la mansa kunda kutute nyimbanko ka wala nyinti ko banko ya yilla men wala safo ko ni la do ko ka nyama ako Gambia be lebe nafala wala Gambia lebe Cairo nin tenkun surala andung nyilmo fenti mi alonko to nyala nyanta mutale fele mbe tara Cairo koro nyilmo kuma kawti mi alonko Sidi Njie ayafo kachato anin daily observer yemen suro bari wal nimbo da wada fanan silambe tentennale ka jiber ke kibaro dola wa kibaro dong abedende menna wala keda banko la ministre memmarta banko kono wala may Amad Fati iko arami salung atele ning Senegal la prime minister beltay kafaye Abdullah Bun John anata lahidi ko Gambia ni Senegal ya badia afanuta bak wa kola ba parela kamuta nyofe pour kadje ko Cairo nin tankung anen kanto ay sabati nyim banko kanim banko fulol bero Fati ko me adandang Fati même banko la ministre memata interior Kenya la kate ana ku Kenya membe Senegal ka fay Abdoulaye Diallo kibaro liya nyitande je ko wolle kacatare ku wolle membe dending Cairo la anen kanto bembala men sunanu Dakar andung ayim fo prime minister je Bun John ye ko president Adama Barrow atela halifina kolam nyinti pour Senegal ye tenteng ka ke Gambia ku ke teroldi surtout fanna la membe den kanto la karola ay ñon kuma kamalo sabatindi ko akatere akala timo ibe janne abol kono polisol ni immigrationolo andong ako ye sasmen na wala mo ye do ko ke ini Senegal nyaabe nyaama pour ka kanto nen tanko fana warandi ay ñum foko ibe lo kurine adi paretele kadu ko ke ño fe isaje se ñode ma afana na karola prime minister Abdoulaye Bun John ay ñum foko Senegal de itel contente baba kele badia nin teria membe Gambia nin Senegal tema ikoy konda ko ako Senegal kontan anyum foko nyanta tentennale ka Senegal anin Gambia je ko ibe mu banku kelinati nyanta tentenna wala wakola kontel be mu kelinati ntel bela hamme kol fana mo kelinati nyanta tentennale ka obadiya muto nyofe anu fefen bentel banku fulon nafala ngalo kola anu membe den limfang ka aboko no fanka tankola karola nyentembe fana interior minister may Amad Fati ko arabalun tilibulo karara kumpa boro la Senegal la police academy do atada je damento me alon ko kanin karande talibolu me alon ko be police ya karan kanje kanwol fana kachara ati ko wo londe nyinu dulal ko jemu dulal me alon ko jedda kubake jedda nyamen ko ya jaman labang dadalde adung joran kende balle be je mendara kanyam wo wuli fulanyo men kara wala ko wolle be londo nyinen kaw academy to minister Fati fala nyitande je ko ko dinkiranya ya nyafa anyam fuko Gambia fanan ibe sulala nyin bunda sifal lale pour que la cité fane tiola londo la fa anen ke la londo fanan barakande ade may Fati yenyum fo
Bari wala nimbara wada financial kibar ko banko nyaton ko His Excellency Adama Barrow telemo banko president i kama beta non calendri $1 me alon ko mo kuta fulolu ye wala kalendi banko la Judicial Service Commission kono ya be on kenon dame wala kara ala office de men fele fajara e ko nyim mo fulolu yemel kalendi wala mo jumati Lamin Cissé anim bolom bi LK Jata iko le tombon ale tombon dro nata watolla kabring judiciary nyeng wala mu bundat memata ka lual tamandi anim fana melman luwa melman lual keku ya busaro lekan nyem bunda be simfanya lekan pour que la bunda do ko bunda nyem falen ka betendi Judicial Service Commission ila lodla kumata bakele nyem fanya Gambia kuto kono surtout ka tilonin tonya tamandi Gambia banko kanjang ay nyem fako ila nyan tolem ala nyan tolem pour ñil tombong ñin tombong pour la nyan tolem pour jumal tombong wala mu kitilalti magistrate tolo wakola fana ya yamoro fana futandi president on manza kunda membe den simfanya la nyanta mentala pour ka silo anen to nya bunda fana yirwande Gambia banko kanjang abdiamu kanung president wala episode kadiamu kibar talal milbeje wade sudun kola kabiring calendri be Chief Justice of the Gambia Dr. Hassan Jallow ayim fako ako nyimu ben kumarim baladi Gambia la bundaay memu Gambia la tonya ning telung bundati ayim fako to mandrolu niajibe abeda be farengol leto melon ke ba katakam pour kake bankola telung bundato pour ka bunda nyim bambandi wakola fanan kaje ko bunda nyim menyante may la do ko to isa ka nyama ayim fako nyimmo fulalu ako nyil mum mollet me alon ko president Barrow le tombong adu molle me alon ko tonya ila londo dinkata bake ila do ko don adon molle me alon ko e me nyaton ko lomiti sate nyaton ko lomiti adu ye jiko sore la kotol ko ila do ko iba kila nyamale ay nyum kuma kan le sabatindi abe diamu kan num fanan be oto bolong BLK jara même fanan dabe mor ko men tombong ate mu ne fo wala maka contente le katum akon nyimu bunda balati do nyimu bunda le me yelata pour ka munke pour ka farindirol ke bankola asilo bunda do aka parete le de pour ka la banku diya farang nyitandi Gambia banko kanjala do ko pour ka nyama ay nyitandi je ko bunda nyen ay nyana ci jaretale pour ka falen wala sabu ko farambala lod la daw kelele pour yeyilla menna ila koro asoti mande même fanan diamuta kibar talale wala kara Lamin Cissé di même nun dibitawdi même be sirin non sami constituency ate ko ata Mr. Cissé tele kera moti melon ko tele kera mo flanjonde fay men tombong afanan ka contanta la tombondi ala nyum fako laydo mi alon ko banko nyaton ko yolo sotala koro akaba karala pour ko lahido timmandi ay nyum kuma kan wala sabatindi Bade wala silang se kibare la bango jibe banko la karola iko menketa Lieutenant Colonel me fonyo nyambanko kang sojere kunda e kamu nong Lieutenant Colonel ti banko la sojere kunda kono e ka tele ko ako nying damang kantar company mi yalon ko wala nyim private security company lo ku bundal mi yalon ko e kamol de ma kantaro la nyim banko kan damam bundalu melbe nyim banko kanjang ako wolbe banko la luwalu tinya kanne aka sonta ko ko kontiboro anen kanya wo latale purka kende a sabatindi anen beti ya fana sabatindi nyinka mako do ku bundalo kana danda tambo ke ila do ko kolon bari ako membe jang ako nyim private security sector lu ni kume ka banko la luwal tinyalde anata nyin la faje ko mensia da karinda ne komantunun akate be kiskisole ke kanung banko la tanko bundato ala kiskisolo ya nyetandala ko Gambia la private security tonya wolbe duma bagele pour ebe duma e munnala sartole men nyinenka pour ya tamande itel bu ko tamande de ay nyum kuma kawal fo juma Lieutenant Colonel Lamin Gano me alon ko e ka place jamale mara Gambia la sojero kundado e ka bo kono akara edde kamti wotumo nyiye men kera president Jammeh wakola fanan
place jamal fana mala e katele no Omar Wali Kajara ala membe dending ata fana na hamme kulla la tamen dundi la tanko la karola temen keda retired colonel ganoti e ka muruta nan banko kan kabra uda ita nung temen dara kaje sanje dara kaje kari saynyong bentare banga mantare jang e katele la fansun damman kantaro bunda yele me alon kay ka kilimena fan wala keda frontline security service limited di nyendo ko bunda nyim foko akoyen tembem fo ya to savele adung service nani nyoy ko le di ko école di tankola karola nen kantola karola o kola fanan ka susundiri fanan ke kanto kenyala ka terkarandirol fanan ke anen ku jamal melon ka bebe den kantola anila do ko kenya anyum foko akome asaba nyim sim fanyalta wala muka nyimbunda yele isaje ko ase do ko do kunta ya fanan talano o kola fanan se kantoro fanan warandino gambia banko kanjang ay nyum kuma kawlo sabatinde mari ngol talan saba fela tambita montoro miniti wora wulala kordato jamen kara BSFM radio de tansa de say anin tombu lulu kuma kangol be kabonam pipeline sate wala kono alnal badi malum pakaba suso anin Fatmata Fati alse la moy demanding Fatmata Fati fanance felerike kibaro la ngam bondale banko e bantala wakola ngana muru non koreke ka jibe ke kibaro la ngam bondale kitio la karola anin balabo nyoto kibaro la karola baraka bake paka bayo kibar sana wala yamundi molla banko fanna la silan sa feral kali kibar kum malla na mo bondali banko e bantala mba fulo la damenen temben na wala kata Asia banko di Asia banko ko sama ba do le kata je ndum fa ya sabu jedun kata fente mundum man finte dula soto e kaddo ya ta nyaaw nyaaw mo hapo bida fo mo million tanni woro wol pe kata multi million ko nin temben ne ba ko ya ko ni hata jo soto kan ne ko min kibarol ya safi nyam e ko Asia fa son ko du karola ko dum be kata wolto kibarol dun nata tenten kan ndum fanam fa je ko day fanni nata jibe India banko dum fana nata ka dinkirado te damiyan ko fana école ya ko soton damiyan ko momu ha pobita fo mo kemelulu nyaw ol be kata multimul yanko min jedun do yata ko wala nen temben na kibar janjannal dun kata multimul yanko findita ka kisikisiro ka ko e fannala nen ka ko dum fannan jibe de marka formule ba sabatere ngato tundol kanje jama sa fo red cross dum fannan nata ka multimul yanko findita kaje ko sadi maro ke no nyame atane hadama dingol la mul yanko nen temben na e ba ko ya ko sota kanne e ko dum fanni nata jibe nen temben na ato governor mo basiri o tundo kanje adun kata multimul yanko di a findita la fanan ka diam kibar janjannal ye ka ko dun dankene yande anin ka tunya yandi yefana comme tunya len banku dun kirkata multimillion ko be kolya ko so takanne ato Asia banko ka nembata otan sa tenten na jibe kali enen kibar ko ten dola hane ka bi India banko ka ko karambunta dindingol wala fana kata multimillion ko findida ka kayto do safi ka nyika ka samba kiti bungoto jama sa fa petition e ko dun kata fenti mo yanko ya safi e kata nen karambunta dindingol dum fan karambunta prime minister dola bas India banko kanje e ka fa ko modi adun kata multimillion ko lafta kaja ka pako dole bato India banko kan dama yanko ne wula kana fengole dun ka fenti mul yanko katara sabatri ngo dinkrale e ka lafta e ko lafta kaje adun saka mutu mundum bo dinkra dun de dala ka kuma yandi fanan kan wula kan fana bulaji pour mun satine banko dingol dun saka multi mul yanko e bakara wan kala ko e fanala e ko kabi yakudu nyika ka samba kiti bungoto nen temben na kiti bumbato dun inata ka multi mul yanko e sita ko kunna ande bakacha soto ka ko kunna len temben na ka jibe fa ko dun sakeno wala ta keno no nen sembeta BBC e kibar janjam bundala enen ko mo kawal mo wulenta ko e nala e ko dum fanni nata jibe momo hapo bita fo mo kemenyon wol be kata multimillion ko d'accord ta ko wala nin ko moy sonta ko wala kaje ko kayto safi mun kara petition oti ka samba kiti bungoto momba India banko kan nen temben nata nen prime minister modi adum fa nata ka multimillion ko ya kumandi ka nyen ka fa ko dun dankene yatal wala to nya yatal adun nata fo to nya karambunto dindingol e dun kata multimillion ko safaro kala andun nen temben na ko dum bakala fenna simu yanko ba jibela ande babula la falato fana Iran banko kan dum fana e opposition ba dole bije mu yanko nen temben na kata mutu mu yankala jata kendi ya maswala e kadum fan kata mutu nen temben na jata kendi ya korda dole ba Iran banko kan adum ba sabateri ngolto akedan kutu mu na wala Muhammad atane Muhammad dum fani na tajibe 2011 sangola e kadum kata mutu mundu ya kata num ba ke Iran banko e kajo ka safalendir ke no nyame banko la maral nyasiru la bitaka no nyame e katane Muhammad sanjeta woro wulani kononto adum kata mutu mu yanko ya wala soto ne araba tambela dum fan kata
moti mu yanko ya bari dumuro ni mingola Iran banko to jata kende akordata wa dame nen tembenna ala dimbayal na ala badi mosutu ngol dun nata ke multi muli yanko findita katata ni jaman la bambunda to jama safa Twitter idun sake moti mu yanko ba kuma kan dun safiraji BBC ya kibar janjam bunda idun nata ke multi muli yanko findita ka kisikisiro ka kuola janina kibaro dum bawuleda nen tembenne tol dum fon ya mu fintenda ko fannala e ko 2009 sa kono adun kata moti mundu ya kata num bake Iran banko e kaje ko falendiro sake no je nyame e ko nen dum fon ya sabu anata ke moti mu yanko ya mutale nu for 2011 sa kono nata bula e ko bari 2011 sa kono kabiya bula alota le ko tenke kaje ko asa Iran dum kedde mano nyame pour man sa ya sido dum bitaka nyame akodun sa falendo nyamende e ko kabi nata bula wo tembola hani kabi ala jata kende adun keta fente mundum masuno wala wo temben na adun nata sasa so ni watu kono ya nyika ka samba jata kende akordato wal dun nata fintindir kala ko e fannala comme domuro ni jedum bakala fente mu yanka man naka ma tide kende fula comme kibarol du ya safi nyam nimbo do don so tenten na jibe kale nen kibar ko ten dola mum bota fo Mali banko kan nen temben na Mali banko kan du e ko tajiren tungol dolle biji mul yanko enen adun tan nun jeto nen dum fon kada no Mali ya dinkra mun to wolen timbuktu e kata nen tajiren tungol dum fan kabi dun tan nunji e fondin ke dole bije mu yanko fang ya mutale andu atene fondin ke dum fan adun keta mutu mu yanka manka Mali yandi ngotiji e ko kabi ya mutai nata se patin tindir krakling e tol dum fan e kasu bungoto mun kata atene tajiren tungol fan la kasu bungoto e ko ya sabatin de godin kralto akidan kuto muna wala Ahmed ti e kata ne Ahmed dun kabi ya muta serun sangolen ya muta September karo kono e ko bunda dunia ka fuba mu yanko kiti bunda bale safa International Criminal Court e dun keta multimur yanko e nata ko dun tamande ka ko dun fanan jibe pour ye buldunga ko kono mun sati nata ne tajiren tungol sata ne fundin ke du bunda no nyame e ko temben na ko dun nata ka fentu mu yanko e nata bula e ko bare 2012 sa kono fang mari banko dun fanan kada banko te dami yanko anyon kusi fakil wala kata je tumo mun tajiren tungol dun taje e dun keta multimur yanko e barata tan ku jaw sifala andun ko do dun fa nata ka fentu mu yanko e kanyenen kata ne mul buli ka mul muta ni e muta ke samba dun kira kidin to ke sindi ya kasi bungoy fannal e ko do dun ka fentu mu yanko e kanyenen kay bulu Australia banko ka nen temben na ye prime minister dol la kata mult ye MP yol mul yanko député la muyti ko wala kata multi mul yanko ba kol ya ko soda kanne e ko momo habo bi da fo mo woro nyong wala kata multi mul yanko ba kol ya ko soda ka ye balwe fannala e dum fa ko na ta ka fentu mu yanko ya nyaka ka samba kiti bungo e fannala e ko kiti bumba mumba Australia banko kan e dun kata multi mul yanko ba ko dun jibe kanda e ba kisi kan na fana nen temben na tan mo worol dum fa ya multu min nen temben kisi fanti yol mul ba sabatra to Australia banko kay dun na ta ka multi mul yanko ye mutale andu ya ko dun kata fenti mu yanko ba jibe kan andu ba kisi kan na fana nembo do don so tenta na jibe kala kibar ko tan dola na mu bundali fo South Africa banko kan South Africa dun nen temben ne tol dum fana nata ka multi mul yanko e fintita to momon na Robert Mugabe muzuma e ka fa Greece Mugabe ya dun keta multi yanko e nyanta ka sambanu ya banko kan pour kata kiti ndije bari tol dun keta multi mul du ya kuma kan dum bele ka ko dum montunya ya ko men kibaro du ya safe nyam e ko dun nen temben ne tol dum mantara ka jiaro ka kola Greece Mugabe dum fa dalilo mu yatina fang e nyanta ka fintinda la banko kan ka samba banko e bantala e ka dun keta multi yanko dindingo dole keta multi mun tamo bun kabani dindo dum fa tamo bon en dum fa nata sabu dindo kata moti mundu ya baramaro sota ata moy fannala ako dum fa nata ka fenti mu yanko ya nyaka ka so dunde ata ne jaman la bam bundato jama sa fa social media dam yanko mo jamal fa ya jiji jamal fa nata ka multi mul yanko findita ke la kam fa dadi ako e fannala sa felal kala kibar la wala namu bundali e banko e banta wala bota dinkra mon to wala America banko di nen tembe na America banko ya ba kono sojaro e talle kata multi mul yanko di findita ka diyam to mo mona kol ya kuli kamun soto surtout atene kulunga e dunya na la finti nyala America banko kanje e ko dum fanni nata jibe nen dum fa ya sabu adoya ta nyaaw momu hapo bita fo mo woro wura nyangol be kata multi mul yanko e men jiodo yata ko e fannala e dum badani roke kam man sakunda bulu puri den saka multi mul yanko e be simpanya da kendo tala atene ko e fannala mun sati na hata joni kol ya ko e kamun soto ko du e ke fenti mun dum baban paka ban nakata kibarul sina mun bundale banko e bantala
baraka bake Fatmata Fati nge tentuba ke jay o kibaro lay men di banko e bantala mbadangol kala kilo bulande ko albela moy kan Bis FM radio la Tanzania say anin tombo lolu akada raji munti men falali pipeline sato kono silence jiber ke kibaro la ngam bondale kitio la karora magistrate e silla member habrika magistrate court e ko tenelung wala do bula belo la bar pour belo lo dala siwuli kema kile nyantole jola hata men kera adama koleti sobi mo la biatu me ko dro collateral Mr Koli e ko atari tumi ko dro collateral men dara kanyan kilogram killing aning gram keme konon tonin tang nyamoto menta ketanung match karo kona tili woro menina sama men kono ko birka majid wulo kona kara jele bara tumi mo bala to tumo le melon ko yole la kawda menda be belo la nyaato wala belo sartoto trial magistrate o saso county pour Mr Koli ay gambe dim fula nati memba sankayala mel nyante kalela affidavit so kola fanan yo kodo happo jo nyante la banku den kayto la fanan dila court register tendom ina ta kitio lo sound fa agos karo kona tilimoni nano pour kitio ye tenteng paragol be tenten la silanka bala bo nyoto fi akibarol sindal ma Gambia Football Federation la president Lamin Kaba Bajo arabalum agos karo kona telitani woro e katele ila katele luntawlu jatiya la office to luntawol melon ko yo wolle tomba manki kumirenti ke kafundi ke kenya marlati committee school sports to abirali nyaani tande je ko Gambia Football Federation ya kankula ila Facebook page ramin salon ko committee nyi me nyaton kaya wole keta football house la nung former president Martin Gomez nung sila tele third vice president Gambia Football Federation ada ya nyitande je franco nying president kuto mentomba Ismaila Cisse o fana Gambia Football Federation president tentu bake ka jey ye bendung nyaming wakola fanan Serakunda is mbeta wolto bawo Serakunda is e ko sila liro futata nan tongo male Kasa FC VVB FC Frankfurt FC anen Konbi FC nyilbe e ko sila futata dulala motole ni tambita wotolo roibe la pala sosoto la nyina nawetano do Serakunda is e ko e melbute ke katari ka futa nyin dulala moto wala kada Santos FCT Banda GFC Banda GFC Eagle Star FC anen TCFC yinyille bonde nyaato silang ku maaji labandu maaji kilindorone be nyaato pour yela pala sosoro nawetano fankono be bola Serakunda is meta manjala nawetano do defending champion lu nyonta be mel bulu Balak FC arabalong wala fana yela maaji folo kanyele den Dolphin FC tema maaji la mayalon ko ya kenu manjala bayolte kafo dame ko Fara Golf Sports Complex nembora woto sa mbe jibere kala kibaro la nga membondale fanan Hamza Bari la kor Hamza Bari mu Gambia dingol membala kardam foken Croatia banko kanen timo men ker Haji Splits de lening Everton plate Rooney la timo bare Rooney Everton le bute kadanya fulala ni feng Everton ya wakata non Europa League Palace dino bare Hamza Bari e kala wane ya nyitande jele korege kuno majo nyent wakola fana nimboda watan se felega kibaro la ngam bondale banko e bantala fana bala bo nyoto la Carola Liverpool e ko sinyana kara sinya saban jawnte sile be bala na kodola membota Barcelona bul pour Philippe Coutinho la kola e nyin lan nul soto ko Barcelona la nyon ko de la bango membondi ka di Liverpool pour Liverpool e Philippe Coutinho dila e kara kanyang pound million keme anen tannin nani nyonnela lokon tambila Liverpool baranda kodo mena watara kanyam pan million ton konon dollar member of Spanish Giants sol bulu wolam Barcelona pour sanji moni lulu Brazil la nyaaro kadam fula nyeng me alon ko fay nyeng kalin Liverpool buru ka lafta fintilale kaka fu Barcelona man tana mos po fanam fele kadata nam pour ka ko makadam fula signé men kera Davinson Sanchez te kabonan Ajax kadam fo kaforo kodo la me alon ko e kabe kela kodilete Tottenham kadam fo kafo ne ma membonde kadam fula kun awra kanya na pan million tan nani nim fulala Colombia la ko makadam fula e kan klopo be premier le klopo kambenta dal bar hani bi kanyanta medicalo sorolale kala jara kende al halo jibe janabe kala la kayto kan Sanchez sanji mon keleng awlo soro kibarol ya nyitande ada nanata atale be kala Tottenham la kradam fula foloti yemen signé ni somato Diego Costa ba kibarol soro na tella tekata muti melon ko Chelsea be men kanin kam pour Atletico Madrid yo jo akoma fendet melon ko ite wosia batale ni ko mo itel membondata kunna ila tole nyininkala pour Atletico Madrid yo jo Diego Costa komantono ay nyum foko Chelsea ye men tilingala ya mutale ya menkala ni ko mu fendo melon ka kamfa back ado ya mutale ko komen atemu criminalod Diego Costa nyen tembeng abe Brazil bankole kan ada nyum foko diaku ya fase finti Chelsea kata Atletico Madrid karadam fu kafor
baɗo wol ñi lamu kibarol te ngam men sotale bi kibarol to men kabunale bis fm radio do tan sayni say anen tombu lulu bal tentla bake kal jey alla lamay ko nyumato be molu fanan tentla bake melbe jibe kan na facebook live photo ila kuma kanwolo anen kibarolu ñiñande ñamen be tentla bake ke be jey ila comment solo be jekan na facebook live photo woto be tentule be dawda dunia karoto be nim baral ka ibumbo anen mam sonan tento bake tonya yamuda kibarol fe babakele telefona marta facebook live nyina kata fanam fo masingola karola woto bol fanan tenda bake ke jey paka ba susone farmata fati ba fulali altinyang fotenen nala inshallah na diata alay bi kibarol murunan ko rek talam fula anen tala kata fo talan saba anen tala kan wasalam